आबनाए हुर्मुज़ जो पिछले 6 माह से बंद थी, उस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि उसका एक कॉरिडोर खोलने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। ईरान और ओमान एक ऐसे कॉरिडोर को खोलने पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं जहां से शिपिंग की जो ट्रैफ़िक है वो रवां दवां हो जाएगा, बहाल हो जाएगा। और हम जो देख रहे थे कि पिछले 6 माह से जो आबनाए हुर्मुज़ के करीब अगर किसी को जाना होता था तो उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना था। एक तरफ उसको ईरान से इजाज़त लेनी पड़ती थी और उसकी हिफाजत में वहाँ से गुजरना पड़ता था और पता नहीं होता था कि किस तरफ से आना है। ईरान के साथ पूरी बात करनी पड़ती थी। अगर अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट की बात करें तो अगर उस तरफ से वो किसी तरह की यकीन दहानी के बाद आगे आने की कोशिश करते थे तो ईरान की जानिब से उन्हें संगीन नताइज भुगतने पड़ते थे। कभी वो प्रोजेक्टाइल के हमले की सूरत में होते थे, कभी उनको नाकारा कर दिया जाता था, कभी जहाज़ों को ज़ब्त कर लिया जाता था। तो अब एक टेंशन जो थी आबनाए हुर्मुज़ में, जो हम पिछले 6 माह से देख रहे थे, उसमें ख़ासी कमी आ जाएगी और अब जो शिपिंग का जो फंसा हुआ एक तरह से ट्रैफ़िक है वो बहाल होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसकी तफसीलात क्या हैं वो आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ओमान और ईरान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पे तो ना खोली जाए, लेकिन कम अज़ कम ये ज़रूर किया जाए कि एक राहदारी वहाँ से खोल दी जाए, एक कॉरिडोर खोल दिया जाए ताकि जो शिपिंग है वो रवां दवां हो सके, दुनिया फिर से सांस ले सके, तिजारत हो सके, जहाज़ वहाँ से गुजर सकें। और इस पर ईरान ने जो बहुत अरसे से मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्जेक्शंस कर रहा था, मुख्तलिफ़ किस्म की जो उसके सामने हिकमत अमलियाँ पेश की जाती थीं उन पर एतराज़ उठा रहा था, अब ओमान की इस बात को उसने मान लिया है। ईरान और ओमान इस बात पर एग्री कर चुके हैं कि अब वो किसी तरह से भी एक कॉरिडोर खोलेंगे और कॉरिडोर खोलने के बाद वहाँ से शिपिंग का जो फंसा हुआ ट्रैफ़िक है वो बहाल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया की तिजारत अब बहाल होने जा रही है, महदूद पैमाने पर ही सही, लेकिन वो अब बहाल होती हमें आने वाले दिनों के अंदर नज़र आएगी। अब इस सिलसिले में उन्होंने किया यह है कि एक 7 नॉटिकल मील का एक कॉरिडोर है जो बनाया जाएगा और उसको वहाँ से खोला जाएगा। उसमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा, जहाज़ आराम से आ जा सकेंगे, ना वहाँ पर किसी किस्म की बारूदी सुरंगें होंगी, ना वहाँ किसी को रोका जाएगा और उसके बाद जहाज़ वहाँ से गुजर जाएंगे। ईरान की परमिशन से ही गुजरेंगे, लेकिन ईरान को बताकर वहाँ से गुजर जाएंगे और एक मैकेनिज़्म है जो जिसको फाइनलाइज़ कर लिया गया है। और इसी के साथ साथ इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया है कि जो जनूबी कॉरिडोर है जो खलीज ओमान के साथ है, जहाँ से बहुत बड़ी तादाद में ट्रैफ़िक आता था और जिसको ईरान अपने ज़ोर पर रोक भी रहा था, उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। वहाँ पर ईरान को सिर्फ नज़र रखनी पड़ेगी, अब उसको किसी किस्म की जाकर अमलदारी अपनी ज़ाहिर नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ एक ही कॉरिडोर होगा, एक ही राहदारी होगी आबनाए हुर्मुज़ से, जहाँ से जहाज़ गुजर सकेंगे, तिजारत बहाल हो सकेगी, लेकिन मजमूई तौर पर जो आबनाए हुर्मुज़ है वो बंद रहेगा। ये ईरान ने दो टोक अल्फाज में ये बात की है और नायब वज़ीर ख़ारजा जो हैं ईरान के काज़िम गरीबाबादी, उन्होंने इसको कन्फर्म किया है कि कॉरिडोर खुलेगा, लेकिन मजमूई तौर पर जो तिजारत है आबनाए हुर्मुज़ पे वो बंद रहेगी, क्योंकि उसको बंद रखने के और भी बहुत सारी वजूहात हैं। सिर्फ यही नहीं है कि वहाँ पे ईरान अपना कंट्रोल ज़ाहिर करना चाहता है, जो कि उसका है भी और वो ज़ाहिर भी करता रहता है, लेकिन उसी के साथ साथ मुकम्मल तौर पर आबनाए हुर्मुज़ से हर कोई गुजर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर बारूदी सुरंगों का एक जाल बिछा हुआ है और अगर किसी की इजाज़त के बगैर, किसी को बताए बगैर वहाँ से कोई तिजारती जहाज़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो बारूदी सुरंगों के दरमियान से भी गुज़र सकता है और इसका मतलब ये है कि वो कदरे गैर महफूज रास्ते से, किसी गैर महफूज राहदारी से गुज़र सकता है और इसका मतलब ये है कि उसको ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है, कोई हादसा उसके साथ रूनुमा हो सकता है। इसीलिए ईरान ने बार बार ये बात की और याद दहानी भी कराता रहा कि जिस जहाज़ को यहाँ से गुज़रना है उसको ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी और उसकी शराइत के मुताबिक ही यहाँ से गुज़रना पड़ेगा। और इसीलिए अमेरिका भी उन्हीं जगहों से गुजारने की कोशिश करता रहा है आज तक तिजारती जहाज़ों को, जिन्हें वो महफूज समझता है, जिन्हें वो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट के ज़रिए क्लियर करार देता है। और अमेरिका को ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि बहुत सा इलाका ऐसा है आबनाए हुर्मुज़ का पानियों के दरमियान जहाँ पर बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं और वो बहुत ख़तरनाक हैं और वहाँ से तिजारती जहाज़ नहीं गुजर सकते। तिजारती जहाज़ तो क्या, खुद अमरीकी बहरिया के जहाज़ भी वहाँ आने से कतराते हैं और उनको अंदाज़ा है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगें हैं और हज़ारों किलोमीटर के इलाके में फैली हुई हैं, इसलिए उनकी सफाई भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। आज ही जो अंडरस्टैंडिंग है जो ईरान और ओमान के दरमियान हुई है इस कॉरिडोर के हवाले से आबनाए हुर्मुज़ के, उससे एक बहुत ज़ोरदार धचका लगा है डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा है कि अमरीकी इंटेलिजेंस ने और अमरीकी फ़ौज ने उनको बताया है कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब से बारूदी सुरंगें समेट ली गई हैं, उन्हें चुन चुन कर वहाँ से हटा दिया गया है, नाकारा बना दिया गया है और पूरी राहदारी को साफ़ कर दिया गया है।
تو ایران یہ سوال کر رہا ہے کہ اگر ساری راہداری صاف ہو گئی ہے تو پھر اب تک شپنگ جو ٹریفک ہے وہ بحال کیوں نہیں ہوا، اور آپ کی اپنی نیوی وہاں موجود کیوں نہیں ہے، وہاں سے گزرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی، اس کی ہمت کیوں نہیں کرتی، اور جو شپنگ کمپنیز ہیں انہیں اس بات کا یقین کیوں نہیں دلایا گیا کہ اب سب راستے محفوظ ہیں، آپ جہاں سے چاہے گزر سکتے ہیں اور ایران کی اب پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یہ بیان ہے اس میں بہت زیادہ وزن نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ہزاروں بارودی سرنگوں کو سمیٹنے کے لیے ایک ایسٹیمیٹ تھا، کیونکہ بہت ساری رپورٹس ان باتوں کو کھول کر ظاہر کر رہی تھیں کہ اگر آبنائے ہرمز کی صفائی کرنی ہے تو تقریباً 6 ماہ لگیں گے اس سے بارودی سرنگیں صاف کرنے میں، اور وہ بھی ایک کامبیٹ سچویشن کے اندر صاف کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ایران کی اس پہ بہت ہی گہری نظر ہے اور ایران کی گرفت آبنائے ہرمز پہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اور ایران اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ امریکہ وہاں پر آئے، اپنے ماہرین کے ساتھ آئے اور ان بارودی سرنگوں کو سمیٹنے کی کوشش کرے۔ اور وہ کوئی چھوٹی موٹی بارودی سرنگیں نہیں ہیں، بہت ساری ایسی بارودی سرنگیں ہیں جو بہت ہی جدید ہیں، جی پی ایس سے کنیکٹڈ ہیں، اور اپنے اہداف کا خود انتخاب کر کے خود آگے کی طرف ان کی ایک طرح سے موٹر سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ تیزی سے آگے بڑھتی ہیں، اور اس کے بعد وہ جو پہلے کچھ دیر پہلے مردہ سی ایک نظر آ رہی ہوتی تھی، تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی تھیں، ان میں اچانک جان پڑ جاتی ہے، وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، آن ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد اپنے ہدف کی طرف تیزی سے بڑھتی ہیں اور اس سے ٹکرا کر اپنے آپ کو تباہ کر لیتی ہیں۔ اور اتنے بڑے پیمانے پر بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ رپورٹ دی جا رہی ہے امریکی فوج کی جانب سے، بحریہ کی جانب سے، کہ وہاں پر بارودی سرنگیں صاف کر لی گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے وہ بارودی سرنگیں ہی صاف کر رہے تھے، جو کہ ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ ایران اس وقت کسی ایک جہاز کو بھی خالی نہیں جانے دے رہا۔ جو ایریل کور کے اندر آئے تھے جہاز، تجارتی جہاز جو آبنائے ہرمز امریکہ کی اجازت سے پار کرنا چاہتے تھے، اور ایریل کور میں آئے جن کے سروں پر بھی امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹرز تھے اور ان کی پشت پر جدید ترین جنگی جہاز تھے، ان تجارتی جہازوں کی بھی ہمت نہیں ہوئی، ان میں سے 2 کو تباہ کر دیا گیا، 4 کو واپس بھیج دیا گیا ان کے مقامات پر، وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور ایریل کور سب سے پہلے بھاگ گیا امریکہ کا، اور اس کے بعد اس کے جنگی جہاز جو اس کی پشت پر تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے بھی اسی میں عافیت جانی کہ وہ اپنے آپ کو سمیٹیں اور وہاں سے بھاگ جائیں، تو وہ سارے جہاز فرار ہو گئے۔ اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کو اپنی گرفت ثابت کرنے کے لیے کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کچھ دنوں کے بعد خاموشی سے بیٹھنے کے بعد کسی ایک جہاز کو جو اس کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز کو پار کرنے کے لیے آنے لگتا ہے، اس کو نشانہ بنا کے تباہ کر دیتا ہے۔ گزشتہ روز بھی ایک آئل ٹینکر کو اڑا دیا گیا خلیج عمان کے پاس، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی گرفت خلیج فارس سے لے کے خلیج عمان تک انتہائی مضبوط ہے، اور اس کو چیلنج کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا یہ بات سمجھتی ہے، اور اسی لیے عمان بار بار اس بات پہ زور دے رہا تھا کہ ایران کو ہی منایا جائے اس معاملے کے اندر، کہ اگر ایران مانے گا تو ہی آبنائے ہرمز کھل سکتی ہے، اور اب ایران کو منا لیا گیا ہے عمان کی جانب سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 ناٹیکل میل کی ایک راہداری اب کھول دی جائے گی، جس سے شپنگ جو ٹریفک ہے وہ تیزی سے نکل سکے گا، دنیا سکھ کا سانس لے گی، تجارت بحال ہونا شروع ہو جائے گی، آئل ٹینکرز کا آنا جانا شروع ہو جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے ایک راہداری کھول بھی دی ہے، اور اب بھی آبنائے ہرمز بند ہے اور اس کی گرفت وہاں پر مضبوط ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔